एक इन्सिडंट जाल्लो तातूंत आमकां म्हायती मेळ्ळा की तातूंत बिसायड्स अननॅचरल डेथ रजिस्ट्रेशन पुलिसेन वाळपय पुलिसेन ऑफेन्सीव रजिस्टर केल्या फॉर नेग्लिजन्स आनी आयकूं अशें येता की 3 जाणां ऑलरेडी अरेस्ट केला आनी फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हांगा लोक DPR स्कुला कडल्यान हे गेल्ले ते ट्रॅकिंग टीम तांची म्हणून लोक तांचे स्कूल मॅनेजमेंटा जाप विचारपाक हांगा जमिल्ले. सो तेच जे कितें डेव्हलपमेंट इन्वेस्टिगेशनान आसा ते आमी तांकां कन्वे केला आनी तांचेय कितें आमकां वाळपय पयस पडटा तांकां थंय कन्विनियंट करपा खातीर ते आमच्या थ्रू कितें तांकां पावपाक जाल्यार आमी तांकां फेसिलिटेट करतले आनी ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शॅल फॉलो. पूण FIR बी ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली आसा हय जाल्या फॉर नेग्लिजन्स ऑल्सो. इन्सिडेंट जालो व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. सगळ्यांक दूख जालें. इन्सिडेंट मेळ्ळ्या बरोबरच आमचे MPAची मॅनेजमेंट टीम आसा पळय तांणी इमिजिएटली जे आपल्या पद्दतीन जितकें जाता तांकां सगळे कडेन नॅटवर्कान सांगलें फॉरेस्ट म्हूण पुलीस म्हूण जे त्या तरेन एज फार एज पॉसिबल रिकवरी जाता जाल्यार करा म्हणून. पूण मागीर एक 3 सुमार आमकां फोन आयलो की नो मोर आनी बॉडी मेळ्ळी म्हणून. त्याच्या नंतर तेंच्या आमचे पयलो हेंचो टिचरीचेर बरें येयलो बाबा तुमी कशें कितें व्हेलें त्या भुरग्यांक असल्या लोकेशनाचेर. ताणें अशें आसा कितें तेणी एक आमचो टूर ऑपरेटर आसा पळय तांकां तेंचे फूल रिस्पॉन्स ताका दिल्ले आनी ही वॉज सपोज टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अँड टेक द प्लेसीस वेर इट वॉज लिगली अलाउड फॉर विजिटींग म्हणून सेफ वेर इट वॉज सेफ. पूण तशें जालें ना आनी अनफॉर्च्युनेटली आनी तेचेर इमिजिएटली मागीर पुलिसान कितें केलें फर्स्ट ताका कोण गायड आसा तांकां धरले अरेस्ट केले. त्याचे तितकेच न्ही तेंच्यांनी आमच्या स्टाफ जे आसा पळय 4 स्टाफाकूय बी धरलेले आसा आनी आमची इन्क्वायरी डिटेल इन्क्वायरी आयज सकाळच्यान चालू आसा आनी मॅनेजमेंट वील टेक इन इफ रिक्वायर्ड सम मोर पीपल इन एक्शन. डेफिनेटली दे वील नॉट लीव एनीबडी इन दीस केस. Like, subscribe and get notified.